Ninabuhi ta kay aron na isulod ato ang tiyan. Aron inig hilot-hilot na tong lolo, arsa-arsa na to anay mga itlog. Ay ako ram mo arsa dimdem mo marsa. Kusgan ta. Kusgan ko inig arsa-arsa na kong lolo. Kay kani manginabuhi ta usahay kanang makahurot og pasensya ba. Unya, natoy niingon din na ba nga magkuha lagi kuno ko kauban. Kani nindot kay ni siya nga tubag. O kani ako mga maistorya, experience lang ni nako ha. Sa nga inday magkuan day kag kauban mo. Kay aron dili bugat ang pag-arsa-arsa nimo kang lolo. Usahay, nindot man ang miingon ka nga sayon ra kay pagpangitag kauban. Sayon ra kay miingon nga kanang tagaan kag kauban sa sulod sa panimalay. No hate. Ako ang kawalingon nga experience. Usahay ka nang kakauban ka nga kanabitang mulihok lang siya atubangan sa inuhang amo. Mulihok lang siya atubangan sa kamera. Kana nindot ka nang ikauban purebuyag, di ba? Kana bitong mulihok nga kanang hadlok siya, hadlok nga kanang trabahoon tanan ang trabahoon isip usa ka panimalay. Mulihok lang siya kung naa sa mata sa inyuhang amo. Nindot kay na ikauban ingon ana, dili ba? So mas may pa nga magtrabaho ka nga ikaw lang isa. Bang mahago ka balag mabago kag trabaho. At least di ka magkonsumisyon. Kanang ingon ana nga klase sa tawo manggod. Labi na parehas nimo Pilipino. Lisod kay ikauban way nada. Mas pay pa ikauban ka tong mga tawo nga mga laing kanang ibang lahi kay nakaisulay gud ko. Mas ako ang experience, no hate, just akong ipagawas ang ako ang opinion. Way nada ikauban ka ng parehas nimo nga Pilipino unta kay instead nga nakasabot unta siya sa imuhang side pero talagsa lagi kay ka makakauban or kanang kada bitaw nakasabot sa imuha nga mulihok lang nga dili na kinahanglan suguon, mulihok lang nga dili na siya kinahanglan nga istoryahan nga kanang mulihok sa pinaagi sa iyang kabubuton. Ingon ana lisod kaayo magkauban ug ingon ana mas may pang nag-ingon sa kay tayo katubuan og uban kung ingon ana magaling ang imuhang kauban. No? Sa sige na kong panarbaho sa kanagkalaing-laing nasod naka-experience na sa kukuwit mo na ang naka-istorya kog ingon ani kay nakasulay na kog ingon ana dili tanan nga mohikap sa itlog ni lolo di ba ay kung igna nga ako ray gusto mohikap sa ihang lolo ako ray igor ko mohikap sa itlog ni lolo dili na ko hugasan ng iyang igit mo sa nga usahay mangandoy ka nga nunta na kay kauban kuhaan kag kauban o magkuha kauban kay aron dili bugat ang imuhang trabaho mabugat naman hinuon ang imuhang trabaho kay ug iya-iyahon day kay to siya ug kana bang kani dili ko muhugas na plato pila ra ka buok iyang hikapon kay ibilin na pod siya sa imuha kanang magtrabaho ba nga parehas ta no mga Bisaya kana bang wal dili na ka mongwenta pero reality jud na siya sa ato ang mga Pilipino nga kana bitong mongwenta. Dili na ko kitanan pero kasagaran ingon ana gyud unya kaning ako mga naistorya based lang sad ni sa ako ang na-experience so mga tatabian kay ko na unta sa ako ang mga video na amoy kanyang nakuhaan ninyo og mga ideya na inspire mo yun ha daghang salamat basta ganahan mo share sa ko ba